How long have you taught teenagers? Saya mengajar anak remaja itu mulai tahun 2011, tapi intens mulai 5 tahun terakhir. I've taught teenagers. This is my 8th year. What is something special about teenagers that make you like teaching this age group? I think what's special about teenagers is that you tend to be able to, I guess, I still want to be their teacher, but I also feel like I can relate to them more personally and really connect with them at different personal levels. So that's what I appreciate about them. And they are unexpected too sometimes. Yang membuat spesial anak remaja menurut saya adalah karena mereka bisa diajak berpikir lebih dewasa dibandingkan dengan anak-anak di bawah remaja, misalnya anak SD atau anak TK. What were some initial stereotypes about Indonesian teens that you had? Well, generally Indonesian teens, I think I would say they are obedient to their parents still, even though teenagers tend to be rebellious, but still I feel like mostly they're still following what their parents say. Stereotip mengenai remaja biasanya mungkin masih labil karena mereka masih mencari jati diri, kemudian suka mau didengar karena mereka sebagian besar ya mau mendapat persetujuan untuk pendapat mereka. On the job, what were your first impressions about Indonesian teens? Did they prove to be different from some of your initial thoughts about them, and how? I think most of the time, at least in the ways that I interact with them daily, I think I can definitely still see how my stereotype is true, because then they're trying to please their parents. I think at least my students, they're still trying to do their best to meet the expectations that their parents set for them. Kesan pertama saya ketika saya mengajar remaja, ya awalnya saya masih takut karena waktu itu saya usianya nggak terlalu jauh dengan mereka. Kemudian yang membuat saya juga agak takut adalah karena kadang mengajar remaja, kalau mereka nggak suka dengan kita biasanya, atau mereka tersinggung dengan kita, biasanya mereka tidak akan menyukai pelajaran yang kita ajar. Tapi kemudian semakin saya mengenal dunia mereka dan dalam perjalanan saya menjadi guru semakin lama, pengalaman semakin banyak, akhirnya saya semakin memahami mereka dan akhirnya saya enjoy mengajar anak-anak remaja. Did the stereotypes that you have affect the way that you treated these teens? I guess in some ways, yes. Like for example, if I try to motivate my students, then sometimes I will point them to what their parents would have expected of them. So that works well sometimes. Some other times, not really. Ya, mempengaruhi. Oleh sebab itu, sebagai guru kita juga harus memiliki pemahaman yang benar untuk mendekati, sebagai pendekatan bagaimana mengajar mereka dengan efektif. Ya, saya aplikasikan karena anak remaja itu tidak selalu bisa hanya dinasihati, tetapi juga diajak diskusi. Oleh sebab itu, untuk murid-murid ya saya sering mengajak mereka berdiskusi. Kalau begini benar atau tidak, yang benar bagaimana, dan seterusnya. Would you agree that stereotypes cause gaps in society? Oh yeah, totally. Saya setuju bahwa stereotip ya memang membuat gap di dalam masyarakat. Hanya kita juga justru melalui itu kita jadi tahu bagaimana pendekatan terhadap remaja atau terhadap bagaimana mendekati, karena kita tahu stereotipnya itu, akhirnya kita tahu bagaimana pendekatannya terhadap mereka. How is this bad towards teenagers nowadays? How is this like negative? How can this be like negative towards like teens today? Like through the this? gap? Yeah. Yeah. Well, I guess it depends. I think I'm thinking more like in broader terms. When you have stereotype, and that's definitely a gap. It's because instead of trying to really address a particular age group or people group, or trying to get to know them as a person, then our judgment is already clouded by our stereotype towards them. So that's why that's the gap. Like you're trying to, instead of relating to them, there's that stereotype that gets in the way.
Yeah. Stereotip yang berdampak negatif ya buat pelajar di Indonesia adalah apa ya, stereotip yang mungkin ikut-ikutan ya, kebiasaan ikut-ikutan yang tidak berpikir, maksudnya mereka menerima segala macam pengaruh tanpa berpikir panjang, dan ya itu maksudnya, dan mungkin juga menggunakan media sosial yang tidak baik gitu, atau kurangnya pengawasan orang tua begitu, sehingga itu berdampak buruk buat mereka. As a teacher, what makes Indonesian teens more special than teens in general, do you think? What makes Indonesian teens more special? Yeah. Well, obviously, I'm a little bit biased, of course, because I'm from Indonesia. But I think Indonesian teens, I think I've heard this also one time. Like, I know that many of my students will aspire to go somewhere else for their college at least. But I know that deep in their hearts, they love this country and they want to contribute to this country in some ways that they can, little ways or little ways or big ways, small ways, big ways. So I think that's what makes them special. Is their heart for their nation. Bagi saya remaja itu spesial karena tadi remaja itu adalah waktu di mana mereka mencari jati diri, dan ketika saya bisa mengajar remaja, saya bahagia karena sedikit banyak saya dipengaruhi oleh mereka, atau bahkan saya mempengaruhi mereka untuk jadi yang lebih baik. Dan mengajar remaja juga membuat saya tertantang. Kenapa? Karena saya pernah mengajar SD, tapi saya tidak bisa mengajak mereka diskusi karena terlalu jauh gapnya. Tetapi kalau mengajar dewasa, remaja, saya bisa mengajak mereka untuk berpikir dan diskusi, dan itu menurut saya paling menyenangkan di dalam pembelajaran.